guys, welcome back to YouTube channel. It's Chloe, and we are best friends. Welcome back guys. Nagalaw ko ng best friend dito guys. Ang balbas kong squad. Guys, kini guys. Kini siya guys, kinatuloy. Kini. Basta kini guys, kini. Sama na guys, personal guys, personal guys, tinuod. Kumabasa siya guys. Tinuod siya guys, ito mga guys. Bakit ba mga guys? Guys, tapos na guys. Puntahan natin yung best friend ko. Let's go. So guys, magdala tayo ng pera. Ano ba guys? Nagsasamin kasi dito guys. Outfit check muna tayo guys. Outfit check. Bago maglaan guys. Yan, mga pinili ko dyan. Ini. Mga bata sila guys. Yan sila. Si Punch guys, kini. Outfit check muna tayo guys. Bago magala. Let's go. Tara na guys. Tara na, magdala tayo ng money. May premium kasi kami. Ang AI. Hi guys. Suko ka guys. Diba di ay? Suko ka palit of sister. Suko ka palit of sister. Sister, matulog or mag... Let's go guys. Magdala tayo ng umbrella. Ah! Ah! Duha! Guys, wala na guys. Sister, tulog. Ito ka naman yung guys. Yan guys. Ito yung bahay namin yun. Ito na. May tinda. Wala na tayo. Ayun, ang best friend ko doon guys. Diba? Kasi nandun yung top. Sister. Sister, tulog guys. Yes, guys. Ayo. Dila na palitan sister. Nasa dalilo ka lo. Ayun. Yan sila guys. Guys, ito sila guys. Hi guys, ano na? I'm Piang. So ngayon guys, mag-join ka pala kami ng hang-hap. Dito na lang, dire na kantaman guys. Ito yung phone namin. Yung phone niya ginamit niya. Yung phone ko is, nakita niyo na sa vlog. Outfit check mo. Ini,